जगतक परम गुरु श्रीमंत शंकरदेवक लागि ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखाने एक वंदना सहित प्रकाश कर जाक समस्त लोक हबे जानी ओही वंदनार माजे गुरुर समस्त गुणानुकीर्तन कर हे लोक हब ओही परम गुरु स्मरी हेही वंदना करहु ताक देख श्रीमंत शंकर हरि भक्तर जाना जेन कल्प तोरु ताहान्त बिनाई नाई 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 हमारा परम দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাকেৰি দৰ্শনে পাপ বিনাশ দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ রঞ্জন জাকেরি দর্শনে পাপ বিনাশ বিনে অঙ্গে ভূষণ পেখি সুশোভন গহীন গম্ভীর ধীর মতি আয়তক